Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. In this occasion, I will discuss about My Uncle is Zookeeper. Chapter 7 semester 2, My Uncle is Zookeeper. Ya, ini adalah chapter atau bab awal dari semester 2 kurikulum 13 yang dipelajari di kelas 8 ini. Dibaca dari judulnya, terdapat kata zookeeper. Berarti ada vocabulary atau pembendaharaan kata yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari materi pokok bab ini. Tentunya kita harus mengetahui nama-nama binatang atau hewan, terutama di lingkungan kebun binatang atau zoo. Kemudian setelah kita menguasai perbendaan kata di seputar wild animal maupun tame animal, kita akan dihadapkan pada grammar, yaitu materi simple present tense. Pada awal chapter 7 ini terdapat objektif atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu to communicate state and event that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad sample. Selain membahas mengenai suasana di kebun binatang, in the zoo, sebetulnya nanti secara umum akan discuss tentang aktivitas sehari-hari dalam konteks sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Selain simple present, kita juga secara tidak langsung belajar teks deskriptif, sederhana mengenai suatu binatang, ciri-ciri fisik, karakteristik, kehidupannya, dan sebagainya. First, we will learn to describe the animal in the zoo, one by one. Kita bisa lihat gambar di samping. Di sini ada elephant. Elephants adalah gajah. Kita akan coba deskripsikannya. Elephants are the heaviest land animal. They are so intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their trunk almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Gambar yang kedua, di sini ada tigers. Tiger yaitu macan. Tiger are the biggest of cats. They live in the grassland and forest. Their striped coat gives them good camouflage and they hunt. They love meat to eat. Yang ketiga, di sini ada bears. Bears yaitu beruang. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Dan yang terakhir, di sini ada gambar monkey. Monkey yaitu monyet. Monkey are clever mammals that can solve problem and hold things in their hand. They live in group called troops. Monkey eat plant, birds, eggs, and small animals and insects. Most of them live in the forest. We will look closely at the description of animal. We will use a table to analyze the information about them. Nah, dari deskripsi di atas, kita akan mencoba merangkumnya dengan membuat tabel seperti tabel di samping. Coba lihat tabel di samping. The first animalnya di sini ada elephants. Elephants yaitu gajah. Selanjutnya ada habitat, yaitu habitatnya. Gajah habitatnya ada di Afrika and Asia. Selanjutnya ada food. Food di sini ada grass and plants, yaitu gajah makan rumput dan tanaman. Selanjutnya ada activity-nya atau aktivitasnya. Elephant use their long trunk to put food and water in their mouths. Maksudnya di sini gajah menggunakan belalai panjangnya untuk mengambil makan dan minum dari mulutnya. Dan yang terakhir, karakteristiknya ada are the heaviest land animal.
atau gajah, binatang terbesar di hutan. Kedua, ada tigers. Tigers di sini macan. Habitatnya ada di grassland and forest. Selanjutnya ada food, makanannya macan, makanannya meat, daging, dan aktivitasnya hunt, berburu. Selanjutnya, karakteristik dari tigers yaitu the biggest of all cats atau kucing terbesar. The third animal, bears. Habitat northern parts of the world. Food, some of them eat meat and some of them eat honey. Activity, in winter, some bears find a snug place to hibernate. And characteristic, bears have thick fur coats to protect them from the cold. And the last, monkey. Habitat monkey in the forest. Food, plant birds, eggs, small animals, and insects. Activity, they can hold things in their hands. And characteristic monkey are clever mammals that can solve problems. Selanjutnya, saya akan mendiskus tentang vocabulary mengenai binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Pertama yang akan kita bahas, wild animal. The first ada lion. Second ada tiger, elephant, monkey, bear, camel. Next, crocodile, zebra, python, and the last, eagle. Binatang-binatang di atas tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa saja untuk mewakilinya. Silakan kalian tambahkan sendiri supaya lengkap. Selain wild animals, kita juga sebaiknya memiliki kosakata atau vocab tentang binatang jinak atau piaraan. Tame animal or pets. The first, cat, rabbit, cow, buffalo, dog, hamster, goat, rooster or cock, hen, duck, swan or goose, bird. Beberapa binatang-binatang liar atau buas menjadi jinak setelah dipelihara oleh manusia. Contoh di atas hanya beberapa, hanya sebagian saja yang dapat ditulis. Silahkan kalian tulis sendiri. Setelah anak didik dikenalkan vocabulary terkait, maka selanjutnya adalah anak diminta memberikan deskripsi mengenai salah satu binatang, baik wild animals maupun tame animals. Deskripsi dapat dibuat seperti contoh berikut ini. The first animalnya ada lion. Lion di sini ada singa. Habitat lion in the jungle. Food, meat. Characteristic lion, it has a strong body, sharp teeth, and claw. It roars. It attacks its prey like deer and etc. Second, cow. Habitat cow in the farmland. Food, grass. Characteristic, it has big body, it produces milk. Perhatikan contoh di atas. Silahkan kalian lanjutkan dengan membuat contoh binatang atau hewan yang lain dengan deskripsi, habitat, food, and characteristic. Contoh di atas adalah bahwa kita mengarahkan anak untuk belajar descriptive text dan simple present. Thank you for your attention. See you next time in my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.